kemana? Mau taman apa? Oh, taman burung. Tapi masih jauh ini, baru berangkat ya. Sebelum ke sana, Anin mau hafalan apa? Surat Anna. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wana wasabi fasa fal yauma cufur tad ulu abso yaku aida qalu fa'in fa'idahum bis hal it idhab fakul wa'a iya kah ila rob fa'aro aital ub fakadza thumma faha faqala rabbukumul fa'a khoda hu inna fi la ya antum sadu terus apa lagi rofa asam kah wa'ag wal ardo akhraja wal jibala mata allakum fa'idha yauma yatadzakkaru waburri terus jahimu yaro fa'amma to wa'a sarol fa'inal jahim mahiyal terus amaman terfa'inal jannata yas murs ma antamin ila rob terus apalagi innama antamun ka'annahum yauma yarau lam yalbasu ila asyatu awduhaha. Pintar, belum lancar ya, hafalin lagi ya. Sodaqallah. Anin ngantuk. Ye, mau ketemu siapa Anin? Nanti temanku. Oh, temanmu. Nah, si temanku juga sih. Siapa temanku?
Tapi hafalannya harus diulang-ulang ya. Ya, oke. Oke, sambil main nggak apa-apa ya. Namun ini jembatan Ampera. Jembatan merah sungguh indah. Kita lihat sana.